होती है, एक स्ट्रांग डिजायर उनमें होती है कि जी हम इंडिपेंडेंटली काम करें। सम फ्रॉम अर्ली एज, कुछ लोगों में ये डिजायर एंटरप्रेन्योर्स बनने की बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं कि जी नहीं नहीं, मतलब बहुत शुरू से बहुत सारे ऐसे ये आपके फैमिली ट्रीज के अंदर भी होते हैं कि अगर आप फैमिली के अंदर कोई बिजनेस है, कारोबार है, तो बच्चे छोटे होते हुए उस कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट बन जाता है, तो वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम मतलब इसमें, तो ये डिजायर आपकी अर्ली एज में भी स्टार्ट हो सकती है। फ्रॉम अर्ली एज आपके जहन में एक होता है कि जी हमने इंडिपेंडेंट काम करना है, ठीक है, हम कोई बिजनेस ऑलरेडी हमारी फैमिली में रन हो रहा है, तो ये अच्छा है, हमने इसी में जाना है। ये अब जैसे होता है कि जी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा कोशिश करता है जी मैं इंजीनियर ही बनूँ, आर्मी में किसी का बाप है तो वो कहते हैं जी हमने आर्मी में जाना है। तो ये सारी चीज़ें इज फ्रॉम अर्ली एज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जी उनका मतलब कि छोटे होते हुए ही एक एक सोच होती है कि जी मैं बिजनेस डेवलप करूंगा। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं होता बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी उसकी एक सोच बनी होती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। दैट शुड बी अ डिजायर फ्रॉम अर्ली एज, और एक डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट और सीक ऑटोनोमी। अगर आप ऑटोनोमी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं कि आप आज़ादाना होके, इंडिपेंडेंट होके आपकी ऑटोनोमी हो कि जी आप ऑर्डर करें, ये ना कि जी लोगों के ऑर्डर को फॉलो करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी के पास, तो आप किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, वो जो कहेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हैं, उसकी वेल्थ को आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, उसकी दौलत बढ़ा रहे हैं, उसके ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी ऑटोनॉमी नहीं है। आप अपना कोई डिसीजन नहीं कर सकते वहां बैठ के, ठीक है। जो ऊपर से बात आएगी वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप दूसरों के ऑर्डर को मान रहे हैं, ठीक है। आप किसी छोटे से बिजनेस को देखें, तो उसके अंदर भी मोस्टली यही होता है कि जो ऑनर होता है वो जो वर्कर होते हैं उनसे हाश भी बात कर रहे होते हैं, बदतमीजी से भी बात कर रहे होते हैं, और अपना ऑर्डर भी मनवा रहे होते हैं कि जी ये करो, करना है तो ठीक है, नहीं तो भागते हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमी नहीं होती वहां पे, आप डिसीजंस पावर नहीं होती आपके पास, आप फैसले नहीं कर सकते, आप डिसीजंस नहीं ले सकते। बट इफ यू हैव योर ओन बिजनेस, तो आप अपनी मर्जी से डिसीजंस करते हैं। सीक autonomy, independent, desire to become entrepreneurs from early age and autonomy. They find it unfulfilling to work on another person's dreams and help them to become rich. देखें, वो हमेशा ये फाइंड करते हैं कि हमने किसी के ड्रीम के लिए काम नहीं करना, किसी के ड्रीम के लिए काम नहीं करना, दूसरे को रिच नहीं बनाना, ठीक है। जो मैंने अभी बात की कि अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो आप दूसरों के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग, तो आप दूसरों के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, एंड हेल्प देम टू बिकम रिच। और आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं कि जी वो जाके मतलब कि अमीर हूँ, आपकी एफर्ट से और आपकी कोशिश से और आपके आइडिया से, जो आप जो है सीखते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, वो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। दे में सी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। अच्छा, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है, आपके आगे बढ़ने के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। मगर आपका अपना बिजनेस है तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अवेल करके आगे जा सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जितना मर्जी एफर्ट करें, जितना मर्जी एडवांसमेंट करें, जितना मर्जी आगे बढ़ें, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई इतना इशू वाली बात नहीं। दे बिकम बोर्ड विद द सेम वर्क एवरी डे। अच्छा, अब जो लोग जॉब करते हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपकी जॉब है, आप वहीं पे लिमिटेड है, ठीक है। आप सिर्फ सुबह उठना है, 8 बजे जॉब पे चले जाना है, वहीं पे जाके आपने अपना काम करना है, जो आपके असाइनमेंट्स हैं, फिर आपने वापस आ जाना है। तो ये इंसान की नेचर है कि वो सेम वर्क के साथ बोर हो जाता है एवरी डे, इसीलिए फिर वो क्या करता है, उसको चेंज करता है, ठीक है। बट आपका अपना बिजनेस है, तो आप एवरी टाइम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस को बेहतर कर रहे हैं, आप नई 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 चीज़ें उसमें एडवांसमेंट ला रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं, आप बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं,
تو یہ ساری چیزیں آپ کو بور نہیں کرتی ہیں، آپ ایوری ڈے آپ اس میں چینجنگ لا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو چینجنگ سے غرض نہیں ہے، آپ جسٹ اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور آپ ایک روٹین کے طور پہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو پیسیمسٹک بناتی ہے، جو آپ کو بور کرتی ہے، جو آپ کو مطلب کہ اسپریس کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر. دین ہمارے پاس آتا ہے کہ جی آپ جاب سے اپنا بزنس کر رہے ہیں، یو آر سیٹسفائی ود یور جاب. آپ کہیں اور کام کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے، کہیں پہ جاب کریں وہ اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جاب سے سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو آپ اپنا بزنس کریں. آپ اچیومنٹ چاہتے ہیں تو آپ اپنا بزنس کریں. آپ اپرچونیٹیز چاہتے ہیں تو آپ اپنا بزنس کریں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنا بزنس کریں. اور آفن تھاٹ ٹو بی پرائمری موٹیویشنس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس پرائمری موٹیویشنس ہوتی ہیں لوگوں کا. اگر وہ جاب سے سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اچیومنٹ چاہتے ہیں، اپرچونیٹیز، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ملیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ ہو، ہم آگے بڑھ سکیں اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہو. تو یہ موٹیویٹرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس، کہ آپ اپنا بزنس کریں، ٹو لانچ دیئر آن وینچر اور بزنس. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپرچونیٹی ڈریون انٹرپرینورس بولتے ہیں. یہ اپرچونیٹی ڈریون انٹرپرینورس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سارے چیزیں ہوتے ہیں. ورنہ نیسیسٹی ڈریون ہوتے ہیں، نیسیسٹی ضرورت کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. دو طرح کے انٹرپرینورز ہوتے ہیں. ایک اپرچونیٹی ڈریون انٹرپرینور جو جاب سے سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اچیومنٹ چاہتے ہیں، اپرچونیٹیز ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اویل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ ہمارے نیسیسٹی ڈریونس انٹرپرینورز. سوری، اس سلائڈ سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. جی پھر نیکسٹ کریں. جی. دین ہمارے پاس آتا ہے انٹرپرینوریل کاگنیشن. کاگنیشن از دا مینٹل فنکشن اور پروسیسز جس کو ہم بولتے ہیں یا جن کو ہم تھاٹس بولتے ہیں اینڈ اسٹیٹس آف انٹیلیجنٹ ہیومنس. ٹھیک ہے، اٹینشن، ریممبرنگ، پروڈیوسنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ لینگویج، سالونگ پرابلم اینڈ میکنگ ڈیسیژن. یہ ساری ہماری کوگنیشن ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح سے فنکشن کرتا ہے، ہم کس طرح سے مختلف لینگویجز کو سمجھتے ہیں، ہم سچویشنز کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم پرابلمس کو کس طرح سے گیٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کیا ڈیسیژنس لیتے ہیں. دین ہمارے پاس آتا ہے سوشل کاگنیشن تھیوری. ٹھیک ہے، فسٹس دیٹ نالج اسٹرکچر mental models of cognition. it links with society، جس کو ہم سوسائٹی سے لنک کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو سوشل کاگنیشن تھیوری بولتے ہیں. can be ordered to optimize personal effectiveness within the given situation. کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں آپٹیمسٹک ہو کے اس کو بہتر طریقے سے سالو کریں. کاگنیشن تو ہماری سوچ ہے، ہم نالج گیٹ کرتے ہیں، پھر اس کاگنیشنس کو ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے ڈیسیژنس کو، ہم چیزوں کو پھر جا کے سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں پڑھ رہا ہوں، آئی ایم ان کاگنیشن فیز. اگر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اس کو سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں، آئی ایم سوشل کاگنیشن تھیوری فیز. دین ہمارے پاس آتی ہے انٹرپرینوریل کاگنیشن. دا نالج اسٹرکچرز دیٹ پیپل یوز ٹو میک اسیسمنٹ. وہ نالج یا ان کی جو اسکلز ہیں، جو ان کی قابلیت ہیں، وہ چیزوں کو اسیس کرتے ہیں، ججمنٹس لیتے ہیں اور ڈیسیژنس. وہ ججمنٹس، وہ اسیسمنٹس، وہ ڈیسیژن جس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اپرچونیٹیز. ہم نے ہمیشہ کہا کہ انٹرپرینورس جو ہوتے ہیں وہ اپرچونیٹی سیکرز ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز گیٹ کرتے ہیں، ان کو پھر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کون سی اپرچونیٹی اچھی ہے، پھر اس کو وہ اس اپرچونیٹی کو لینا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وینچر کریشن، اپنے بزنسز بناتے ہیں اور پھر ان کو گرو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، رسک کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ، ججمنٹس کرتے ہیں، ڈیسیژنس کرتے ہیں انوالونگ اپرچونیٹی ویلویشن، وینچرس کریشن اینڈ گروتھ. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انٹرپرینوریل جو کاگنیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق
अपनी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन थ्योरी एंड एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन. ठीक है. तो हर किसी के एक सोचने की अपनी एक एक वे होता है. मकसद कॉग्निशन का थिंकिंग है, आपका सोच है, आपका नॉलेज है, उस नॉलेज की फिर इम्प्लीमेंटेशन है टू टेक डिसीजंस, टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो हर कोई डिफरेंट सोच रहा होता है. जैसे कि एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के हिसाब से सोच रहा होता है, उसकी बिजनेस सोच होती है. अगर एक मेडिकल का डॉक्टर है, वो मेडिकल के हिसाब से सोच रहा होता है. एक इंजीनियर है, उसकी एक इंजीनियर के हिसाब से सोच होती है. तो हर किसी की अपनी अपनी एक डिफरेंट सोच होती है, अपने नॉलेज, अपनी चीज़ों के मुताबिक. बहुत सारे अक्सर ऐसे कहते हैं कि जी आपने किसी से मशवरा लेना होगा, जी मैं कौन सी फील्ड चूज करूं. तो वो जिस फील्ड का होगा वो कोशिश करेगा या तो उस फील्ड का बताएगा, या आपको कहेगा जी ये फील्ड अच्छी नहीं, आप कोई और फील्ड चूज करें. ठीक है. तो ये दो कॉन्सेप्ट मोस्टली पाए जाते हैं. इस स्लाइड से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. जी. नहीं सर. देन हमारे पास आता है कॉग्निटिव अडॉप्टेबिलिटी, द एबिलिटी टू बी डायनामिक, फ्लेक्सिबल. कि हम डायनामिक्स होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इन वंस कॉग्निशंस गिवन डायनामिक एंड अनसर्टेन टास्क एनवायरनमेंट. ठीक है. तो हमारे पास रिमेनिंग मीटिंग टाइम का इशू आ रहा है. यू आर यूजिंग, अगर एंड हो जाएगी मीटिंग तो मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर लूँगा. कॉग्निटिव अडॉप्टेबिलिटी में द एबिलिटी टू बी डायनामिक, कि आप डायनामिक होते हैं. मैंने आपको डिस्कस किया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट है. ठीक है. हमारा एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता है. ठीक है. चेंज का मतलब है कि वो डायनामिक है तो देन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड नहीं है. रिजिड जो होता है वो डायनामिक नहीं हो सकता. ठीक है. डायनामिक का मतलब चेंज है. जब आपका एनवायरनमेंट या एबिलिटीज डायनामिक है तो फिर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है उस चेंज को अडॉप्ट करने की. एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, कि आप खुद को रेगुलेट कर रहे होते हैं, खुद को चला रहे होते हैं, खुद के जहन को काम कर रहे होते हैं. ठीक है. ये नहीं है कि जी एफर्ट कोई और पुट कर रहे हैं, आप जस्ट उसको सी कर रहे हैं. हेलो.